Oke, kembali lagi bersama saya John Battle. Kali ini kita akan menyaksikan Player of the Season ya di Serie A yang akan dibacakan oleh Luis Figo. Anjir, Memphis Depay jadi Player of the Season. Bentar Pak. Kemarin kan kita sama-sama udah lihat ya statistik dari dua pemain kita, yaitu Domenico Berardi dan juga Marcus Thuram. Marcus Thuram itu ya walaupun bukan top skor utama, dia ada di peringkat ketiga atau 4 gitu. Cuman rating dia itu paling tinggi pak, 8,73. Sedangkan Domenico Berardi itu 17 gol. Itu ada di posisi 10 besar top skor kita, Serie A. Dan juga top assist pak, sebanyak 22 assist. Kalah sama Memphis Depay. The Serie A NFL Player of the Tournament has been announced as Inter's Depay. Anjir, BP Marotalik asli. Ya, by the way, congrats buat Depay, tapi ini agak janggal sih menurutku. Oke, kita langsung advance saja lah ya. Grasi. Oke, scouting kita. Ferrara, ada penawaran. Oke, mungkin kita tidak akan swap deal ya, tapi kita akan meminta 1,5 juta euro. Karena kita butuh duit untuk mempermanenkan Rio Gumoha pak. Oke, langsung terima. Gaskan dia. Dan untuk final Liga Champions sendiri ya. Oke, Real Madrid memenangkan Liga Champions setelah mengalahkan Liverpool dengan skor 3-2 ya. Ntar kita lihat dulu ya untuk pertandingan Liga Champions. Oke, Real Madrid menangkan pertandingan 3-2 skornya melawan Liverpool di final Liga Champions. Dan juga untuk Conference League kita akan melihat pemenangnya. Yap, Napoli memenangkan pertandingan final UEFA Conference League melawan Glasgow Rangers ya. Congrats Napoli dan Real Madrid. Berarti ada juara Eropa 2 tim ya dari Italia, yaitu Milan dan juga Napoli. Oke, kita lihat. Oke, di sini kurang ada yang menarik sih. Anjir. Potensinya beda di bawah 90 semua lah ya. Cuman inilah satu-satunya yang mungkin oke, ditolak. Masalah gaji ya itu ya, apa si pemain kita Ferrara tadi negosiasi gajinya nggak ketemu. Oke, Grasi kita akan suruh dia scout di Inggris ya untuk mencari kiper, karena kita nggak punya kiper di Youth Academy pak. Dah, itu aja. Dan juga ini nggak usah lah ya. Kita langsung saja suruh mereka cari striker di Italia tentunya ya. Paham? Oke. Untuk pemain-pemain kita bisa lah kayak mempromosikan dia terus dijual gitu ya. Karena apa, potensinya juga ya nggak kecil juga, cuman nggak sampai 90 gitu. Kita bisa jual lah pemain-pemain ini. Oh iya, Rio Gumoha pak perlu kita permanenkan. Lombard transfer list. Terus ntar Bianco transfer list. Santoro kita akan kembangkan ya. 3 ini Marti akan kita jual juga. Oke, email dari asisten manager tentang youth scout kita. Langsung aja. Oke, Ferrara, bentar. Ada penawaran. Oke, 15 lah ya. Kita bikin 15 pak. Semoga diterima. Oke, diterima. Negotiation status, negosiasi gajinya apa itu pak? Oke.
si Bianco. Ntar Bianco anjir gede juga ya. Bianco 16 bisa sih, ini 1617 harusnya. Oh, anjir market value segitu 17 pak. Oke, disetujui. Kapman. Oke, wingback Kapman. Kita langsung advance ya. Oke, Lombard. Anjir, bentar. 14 ya. Anjir, market value 13 dong. Berarti bisa nih 18 harusnya. Oke. Ferrara anjir. Nggak cocok sama gajinya, Pak. Oke, Ferrara penawaran. Kalau harga mereka bisa, Pak. Cuman dari sisi gajinya mungkin nggak bisa memenuhi ya. Ini udah nggak mungkin lah tim kere, Cok. Asisten manager. Anjir cuma 2 orang aja. Circati Australia, Pak. CICS Indonesia. Lah, kok kira Circati itu orang Italia, Pak? Bentar. Anjir orang Australia. Gelo. Oke, Ferrara. Anjir, perasaan tadi udah ditawar sama dia. Nggak cocok sama gaji kan? Anjir, satu-satu yang mending jangan dilepas, Pak. Alah, botak nggak punya duit, sok-sokan nawar anjing. Nah, Bianco dengan budget 1,7 juta ya. Anjir, rating B 2 juta bisa harusnya. Bodo amat. Ntar Sassuolo board complete some transfer in the opens to look at your transfer budget soon, incoming funds are. Ntar berarti budget kita nambah sekarang apa musim depan, Pak? Ntar gak nambah sih, malah berkurang sih. Oke, Ferrara semoga gak PHP lah ya. 1,5 nih bos. Kalau nggak punya uang segitu ya mundur aja lah. Oke, kita advance lagi. Lombard ke Cracovia 18. Ini sih 21 bisa sih harusnya ya. Biarin lah. Oke, bentar, nambah nggak ya? Enggak dong. Berarti tahun musim depan ini, Pak. Nambahnya ya nggak? Endur, bentar. Si Endur. Oke, half winger. Oke, di white half aja lah ya. Biar pace-nya nambah dia. Ferrara, oke. Masalah. Si Bray. Oke, kita akhiri musim kedua kita ya di posisi ketiga kita. Runner up Coppa Italia dan group stage di turnamen pramusim. Oke. Dan saya penasaran sih Pak, berapa kita dikasih budget dari board di musim ketiga ya, karena
Di musim sebelumnya kita mendapat turnamen prize itu 90 juta euro, Pak. Ekspektasi saya at least ya 90 juta euro lah. Itu dari Serie A, belum bonus dari Coppa Italia dan lain-lain. Harusnya lebih dari itulah, 100 lah atau 90 lah minimal. Tapi kalau sampai di cut atau di bawahnya itu sih kebangetan sih, board. Oke, Lombard. Good luck di klub barumu, Lombard. Training plans. Oke, kita nggak usah otak-atik ya. Customize klub nggak ada lah ya, nggak ada yang perlu dirubah lah di sini. Untuk Bray, oke, biar di wingback aja. Oke, ini dia. Berapa budget kita? Anjir, cuman 62 juta, Pak. Padahal tadi kita barusan bahas kan. Kemarin deh, lihat episode sebelumnya kita dikasih budget hadiah dari turnamen apa ya, Serie A itu 90, Pak. Dipotong jadi 60. Anjir. Kita lihat board expectation dulu lah ya. Bentar. Berarti budget kita yang penjualan kemarin nggak masuk dong, Pak. Anjing emang. Oke, board expectation. Reach the quarter final Coppa Italia 8 besar. Finish in a UEFA Champions League place. Artinya ya minimal peringkat 4 lah. Reach the semi-final UEFA Champions League. Board ini emang bangke. Kita disuruh reach semi-final di musim pertama kita berkompetisi di UEFA Champions League. Sedangkan budget kita dipotong, Pak. Kurang asem. Oke, by the way kita bisa permanenkan Ryo Ngumoha ya. Mana dia? Anjir, harga dia sekarang 41 juta euro, Pak. Kalau kita settle buy 5,6 juta euro. Kita inilah ya. Berapa? 26. Oke, kita akan lihat gaji dia lah ya. Anjir, 68. Apa dia minta? Rotation, oke. Ini berarti di kisaran 40-45 lah. Ya 5 tahun bener. Oke. Accept. 40. Oke, minta 44. Kita signing bonus 410 ya. Oke, 46. Mungkin bisa ke 45 kali ya. 45.500 lah. Gas. Oke, diterima. Welcome to Sassuolo. Ryo Ngumoha sebagai pemain permainan kita ya. Anjir, Pak. Sekarang market value-nya berapa itu? 41 juta. Sedangkan kita mempermainkan dia cuma 5,6, Pak. Oke, welcome Ryo Ngumoha. Pemain penting kita di musim lalu ya, yang sprintnya dan akselerasinya itu mengacak-ngacak tim lawan. Usianya masih 18 tahun, Pak, masih bisa sangat berkembang. Melakukan tes medis. Oke, dia akan mengenakan nomor 23 ya di Sassuolo. Tapi by the way nanti saya akan ganti beberapa nomor ya. Oke, transfer dari Liverpool to Sassuolo 5,6 juta euro. Padahal harganya sekarang market value-nya itu 41 juta euro, Pak. Tentu saja excellent deal. 41 juta euro. Oke. Good job. Untuk Siong sudah 70 ratingnya. Apa lagi ya? Berarti kita kok ini 54, Pak, langsung dipotong, Pak. Anjir emang board asu.
Berarti kita butuh satu pemain tengah yang bener-bener bisa dibilang bintang lah. Anjir, si Gusto ditawar MU 56. 24 tahun dia masih, Pak. Ini bos, Ferrara kalau mau 15. Anjir, si Gusto kalau dia dijual di 76, kita bakal dikasih ya 65 lah. Tapi kita RB-nya itu ya ada sih Pras. Cuman Gusto ini enggak lah. Enggak, Pak. Dia pemain penting. Oke, untuk unread email Lombard Parts, Bianco The Parts, oke. Thank you. Scout report, oke, scout report. Nah, kita buang-buang yang gini-gini aja ya. Saya melihat potensi. Anjir, 14 tahun, cuk. Buat apa anjing? Aduh, nggak ada yang cocok sih. Kiper 15 tahun, 17 tahun. 15 tahun, 17 tahun. 15 bisa kita tiga-tiganya kita sign aja ya. Pam, langsung. Mana Tri? Oke, kita lihat akademi kita seperti apa. Oke, untuk kiper kita ke ball playing keeper aja lah ya. Semuanya oke. Defender D'Angelo, bentar. Bokraser. Anjir, LB slash CDM center half kali ya. Anjir, ini sih ball playing keeper, Pak. Buffett, Guinard, Buffett sih GG sih. Bisa nanti kita coba. Defensif kita udah numpuk 10 orang. Center back kita cuma 2 tapi ya. Defensif 10. 4, Pak. Ngebug tadi ya. Oke lah. Berarti kita kiper udah enggak lah ya. Oke, kita recall, kita ganti posisi center back lah nanti mungkin. Kita advance terlebih dahulu. Anjir, Monteiro. Tapi kalau harganya cuman segitu sih, Pak, walaupun dia mainnya kurang tapi harganya segitu sih enggak juga ya, Pak. Kita lepas aja. Entar LW, kita punya LW nggak ya di akademi ya, yang kita bisa kembangkan gitu? Nggak ada, ini RW. RW. Kita nyarinya kan LW ya, yang kaki kanan ya. Anjir, tapi kalau 6 juta sih. Bentar, apa lagi nih? Oke. Monteiro kalau segitu sih 9 juta lah kalau mau. 8 juta lah kalau kau mau. Ambil dah. Anjir, 6 juta, Pak. 7 saya lepas. Beneran saya lepas 7 juta. Oke. 7 juta kita lepas. Artinya kita harus mencari posisi winger. Ntar mana nih?
attacking LW ya. LW oke. Yang usianya segini Pak. Oke. Anjir. Transfer list. Oh nggak ada anjir. Forlorn. Satu aja 20 tahun. Oke, menarik. Forlorn ya. Ini free agent sih banyak sih, harusnya pemain-pemain dari negara-negara Indonesia, Uzbek kayak gini-gini. Cuman potensinya ya kecil-kecil Pak. Kamolov. Anjir, Korea Utara apalah itu. Ntar gini aja lah. Kita gasken LW. Anjir, potensinya nggak ada Pak. Ntar kita cari yang muda-muda aja ya. Yang di bawah, yang usianya 25 tahunan lah. Anjir, potensinya nggak ada semua cok. Kita lihat aja di sini apakah ada. Taruh mana tadi? Oke ini. Anjir, nggak ada sih. Carboni. Ini Selandia Baru kah? Kalau kita nyari LW atau LM nggak ada di sini Pak. Ini Fadera berapa sih harganya? 25 tahun dia. Anjir, mahal ya. Main mahal Pak. Enggak lah. Kita mungkin cari aja di akademi kali ya. Nah ini dia. Untuk Eropa, sayap itu sekarang yang gigi itu orang Prancis Pak. Oke, French. Kita nyari posisi yang bener-bener LW. Winger, wide playmaker, inside forward, gasken dia. Ya kita jadi nggak usah beli lah ya. Oke. Pas. Enggak. Dia nggak akan dijual. Ferrara anjir. Yalah. Ferrara ini banyak yang nawar tapi banyak gagalnya loh. Anjir, durasi Pak, ayo Pak. Ini kemungkinan saya akan mainkan semua ini ya, pertandingan pramusimnya ya. Atau berapalah nantilah kita lihat waktunya. Anjir, cuman pakai celana pendek dong. Reject aja lah. Klub kere nggak punya duit nawar-nawar, cok. Nah, squad update nih boleh. Kita lihat LW ya. LM, anjir no. LM, David Preu boleh. ST Ilyas Ansah. Anjir, tinggi cok. CAM CB LW LM Justin Lerma. Anjir, GG sih. Oke, kita pantau aja lah pemain ini ya. Siapa tahu kan ya. Oke, Montero, thank you atas musim
yang luar biasa ya tentunya. Dan kita harus berpisah. Terima kasih atas jasa-jasamu dan good luck di klub barumu. Joel Almada Monteiro. Rating anjir C dong, 8,7 bangke. Dapatnya 5 cok. Puki. Anjir Gusto ditawar Chelsea, Tottenham ntar. Siapa? James Madison? No. Nggak ada. Over Ferrara Cercati enggak lah ya. Anjir Cercati. Ferrara oke. Ferrara ini nggak laku-laku pak. Sumpah. Ntar squad kita berapa sih pemain akademinya? Marti Santoro, Pellegrini. Mungkin bisa lah ya nanti kita. Oh Alfonsi pak. Alfonsi is back. Anjir tapi dia Pellegrini bisa kita inilah nanti ya. Kita pinjamkan. Ntar. Squad cok. Marti udah transfer list, nggak ada yang beli cok. Alfonsi ini kita pinjamkan lagi. Pellegrini akan kita pinjamkan. Udah kan? Oke. Marti akhirnya ada yang nawar. Market value 500, tawar 700, 750 bisa lah ya. 800. Oke. 800. Si Pellegrini 2 years, oke. Kita negosiasi gaji ya. Seperti biasa 40-60. Nah, accept 2 tahun si GG sih biar dia punya pengalaman yang luar biasa lah sana. Oke, Pellegrini ya. Chief Executive si Ferrara. Anjir ini Ferrara ini apa? Ini terus pak. Pellegrini. Ntar ini apa nih? No. Turati Inter anjir 38. No lah, no. Losek. Anjir Losek sih GG sih. No. Gusto juga no. Siapa? Kayode 23 tahun 31 market value. Nope. Bentar 510 strength 71 gaji 70. Ntar kalau si ini gajinya berapa ya si Gusto ya? Ntar saya lihat dulu ya. 50. Enggak. Gusto tetap akan bersama kita. Camkan itu. Apalagi nih? Anjir.
stop aja. Oke, kita akan memilih turnamen inilah ya. Paling GG ya, melawan tim-tim gede. Muaremovic. Anjir. Hah. Oh, ini dia yang minta sendiri ya? Anjir. Oh gitu kamu pick. Oke, terserah kalau ente mau pergi ya, terserah, saya nggak akan melarang. Itu permintaan Anda sendiri. Oke, no problem. Good luck di klub barumu ya. Two overs, Alfonsin Gusto, anjir. Gusto ini banyak diincar banyak orang, Pak. Tardo ini Lontuba ini pasti. Gak usah Lontuba, 1 year. Oke. Oke lah. Terserah mau remove mau pindah terserah lah. Alfonsi apalagi nih. Oke, 1 year. Oke. Apalagi nih? Oke. Solemana, iya ya. Osula anjing 23 tahun. Nope. Solemana bisa sih. 8 juta bisa ini. 175 lah. Anjir. 7 deh. Terakhir. Gak mau ya udah. Setuju. Ke Bolonya ya. Siapa nih? Pellegrini. Loan out 2 years. Ya, good luck ya Pellegrini di klub barumu. Semoga kamu dapat ilmu banyak di sana. Interes Hernandez, Theo Hernandez kah? MU, oke. Oke, Muaremovic, thank you very much atas jasa-jasamu ya. Mohon maaf jika saya banyak salah. And good luck di klub barumu. Sayang sekali Pak, ngelepas duetnya Jai Ijes ya dari live. Anjir. Oke, Solemana. Oke, good job. Bentar. Kita berarti anjir, kenapa murid? Santoro ini kan live juga ya. Bisa nih kita kembangin Pak. Iya kan, daripada kita ini itu kan.
gini sih GG sih. Ya. Udah gini aja. Nambah satu central midfielder yang benar-benar GG nih, Pak. Saya tahu sih. Kita akan mengembalikan pemain ini. Sergei Milinkovic-Savic. GG ya. Dan juga si Kone tadi, Konenya Roma, Solemana, Ricci, Pek ini enggak lah, Susic, Kone 45 Pak, usia 26. Anjir. Susic, Sar, Pape Mate Sar. Gajinya gede ya. Ini sih GG sih si Kone ini. Gaji 83. Kita lihat Sergei Milinkovic aja lah. Kita lanjut ke advance. Oke, to offers Ferrara and Murik. Murik enggak lah. Kevin Carlos. Anjir, 1-3 aja dah. 1-5 enggak ada yang tembus, Cok. Mau lah ya, semoga mau. Touch fun terlebih dahulu. Oke, kita akan melawan RCD Mallorca ya. Agusto lagi-lagi Pak, ditawar lagi Pak. Anjir lah. Open analysis, mereka menggunakan formasi 4-2-3-1. Oke. Bisa lah ini, bisa yuk. Pre-match training. Passing lah seperti biasa lah. Adik saya itu. Anjir. Anjir, ini harus di ready drill sih. Tora masih tetap GG lah ya. Anjir, tapi dia nyundul di sini. PA banget, Cok. Sumpah. Gallagher. Gallagher sih. GG sih. Boom. Anjir. Nah, ini sih beres sih harusnya ya. Gusto. Anjir, sayang sekali nggak gol Pak. Oke. Cercati, Paul Pato, tentu saja kita akan memainkan pemain-pemain pelapis kita kali ya. Paul Pato, Cercati. Kita bisa coba duet Ursula dan Marti, serta Ndur dan juga Matic. Taruh mbak semua aja lah. Kita mainkan si Maremovic, Ferrara, Santoro. Oke, kita akan meningkatkan Santoro kan. Cercati, Gusto, Sipras mana dia? Nah ini.
Gumoha, oke, left winger kita masih belum punya ya. Oke, kita masih punya satu left winger yaitu Ryong Gumoha. Oke, Anfield Stadium. Oke, sayang sekali ya di pertandingan pertama tadi saya tidak bisa merekamnya karena tiba-tiba FPS saya ngedrop dan saya sudah coba berbagai cara ternyata tidak bisa, Pak. Dan kalau FPS ngedrop itu mainnya patah-patah, Pak, jadi dilihat itu nggak enak, jadi saya langsung skip aja. Dan ya kita kalah 1-0 melawan Mallorca. Selanjutnya kita akan melawan Real Sociedad ya. Gak apa ya, langsung gasken. Anjir, Gusto itu banyak banget, Pak, yang nawar. Nggak ada. Ini daripada kebanyakan kita blok aja lah mendingan. Udahan biar nggak nawar terus. Oke, Real Sociedad akan menggunakan formasi 4-1-4-1 dan kita training dulu lah ya. Kalau salah kelamaan anjir. Don't forget to substitute. Oke. Anjir, Ferrara tetap ini dong. Kita akan memainkan squad inti kita ya untuk menghadapi Real Sociedad. Langsung saja kita ke Anfield Stadium. Normal nih, nggak turun FPS-nya. Oke, kita langsung aja ke match-nya biar nggak lama-lama ya. Anjir, Susic itu Susicnya si Intra atau beda lagi? Kita berarti mencari left winger dan juga pemain tengah ya, central midfielder ya. Anjir, Ryong Gumoha sampai ke tengah dong. Aaron Wan-Bissaka. Here's how Real Sociedad line up. Well, I'm just a little worried. They might be too negative here. It's certainly going to be hard to break down with that five-man midfield. Gerardi kuat. Hajar. Oke, GG. Ya walaupun kita di UCL nanti kita masih butuh pemain seperti Moharimovic, tapi ya kita lihat aja lah nanti gimananya. Kita mencari left back kaki kiri lah ya, bukan left back, center back kaki kiri. Kita masih ada Circati juga kan. Oke, offside. Lojek. Into the open space to explore here. Looking to the middle. Anjir, masih di atas dong. Press atas saja, Pak. Oke, Gallagher. Aduh, kelamaan ya. Saya maksudnya kelamaan. Oke, Gusto. Pemain yang menjadi incaran banyak pemain ya, Gusto. Losek maju. Asem. Gak bisa dong. Pascal Struijk. Berger, CICS. Gallagher, Doik. Ryong Gumoha. Astaga, terlalu maju. McNeil. Gusto. Oke.
Bernardeschi. Kita butuh gelandang seperti Kone itu sih Pak. Karena dia tadi saya lihat staminanya GG sih. Nice possession. Bisa bergantian dengan si Burger. Anjir. Halo. Anjir. Itu ya. Oke. Sabar aja men. Sabar. Nggak usah. Aduh. Losek terlalu maju, kenapa sih? Duh, ini ntar nih harus pocher kah? Target forward, coba. Efektif nggak? Luka Sučić. Well, that was a really excellent piece of defending there. Malo Gusto. Anjir. Oke. Well, that will do it. Babak pertama kita masih tertinggal 1-0 ya. The action restarts. The second half's underway. Berger. Alah. Adam Hojek. Thuram maju. Alah. Thuram ini kenapa mundur tadi? Sempat maju loh. Apa dia takut offside ya? Transfer everybody's been talking about has now been confirmed, so the will they or won't they discussions can now end. Yes, it's an exciting. Aduh, kurang kenceng Thuram. Now see the best of it, but he'll need to settle in quickly to win. Bawa dulu sih harusnya tadi. Ini Sociedad temponya juga cepet dia mainnya. Anjir, gocek gak jelas. Press anjing. Salah. Anjir, JJ ngapain situ? Mana gelandang kita? Anjir malah ke depan dong dia. Doi ini ngapain di situ? Onside. Anjir, offside dong. Gusto. Oke. Maju. Anjir, Gumoha suruh nyundul, Pak. Turnamen pramusim selalu tolol mainnya, Pak. Sumpah. Alah. Luka Sučić. Thuram. Hajaram. Kasih tahu pemain terbaik Serie A yang dihianati. Kasih tahu Thuram. Assist dari Berardi.
Selesaikan langsung oleh Thuram. Kita ganti pemain lah ya, 7 lah ya. Osula, Martin, anjir kita nggak punya sayap. Mundur main Santoro, boleh lah. Cercati, Burger, Matic, Volpato, boleh lah gini. Marti, ya karena saya tadi tidak lihat permainannya lah ya. Kita ganti semua aja lah. Gas. Mumpung bisa ganti semua kan. Oke. Cuman Berardi aja pak yang nggak diganti. Gas. At least imbang lah. Anjir padahal lumayan uangnya 5 juta cok. Gara-gara FPS anjing ngedrop. Luka Sucic. Yangel Herrera. Alah. Inching closer to a piece of late drama, but it will now be tidied up and cleared away. Oke. Osula kuat. Osula. Weh, pelanggaran anjing. Has to be a yellow. Merah lah. Well, here we go. It's a booking. Bangsat kuning lagi. Dari belakang loh itu. Tenang, jebol ini pasti. Udah pasti jebol. Anjir kekencangan cok. It's a good strike, not far away. No, that's a great strike. Just doesn't come down in time though. Pras. 5 minutes to go. Beautifully weighted ball. Alah. Mana pemain tengah si Matic ini anjir lah. Pemain tua cok. Gonzalo Inacio. Kita harus cari 2 kah gelandang. If they want to win it, this could be the chance. Really nicely played. Oke, What can they do Volpato. with this now? Alah, sprintnya Osula kalah. It's pinched Anjir, pretty Wan wide Bissaka ini so asik dari tadi anjing. there. Oh, yes, please. There aren't many who'd even try that. Well, he's got the better of him there. Prit Su. Kafusa Kubo. Oke. Yuk, imbang ya. Berarti kalah, imbang, dan yang terakhir harus menang pak. Walaupun nggak dapat duitnya apa. Anjir. Tar transfer. Kok search sih? Milenkovic Savic 9 hari. Untuk LW. Anjir. Sprint speed 79. Boleh lah. Masih 20 tahun kan? Approach to buy. Satu 4 bisa. Yuk. Tapi stamina dia jelek banget sih. Harga gaji dia itu berapa sekarang pak? 2.700. Oke, kita nego aja lah ya. Jir prospek 4 tahun lah. Oke, 4 tahun. Gak usah. Ini kita kasih 3.000 lah ya. Oke, no problem.
Welcome, Sloane Rodriguez. Yuk, Sloane Rodriguez dari Cagliari ke Sassuolo dengan budget 1,4 juta. Anjir, 870 bisa. Oke, kita tunggu aja ya 9 hari. Kita save dulu lah ya, biar nggak kayak tadi FPS drop anjing dari. Kita langsung mainkan match melawan Girona. Kita peringkat ke-6 anjing. Anjir, ini malah pemain inti kita ditawar semua. Doik 80 berapa? Bisa sih jual dia untuk beli beberapa pemain ya. Anjir, siapa ini cok? Gak ada. Kalau inti mau 800.000. Nih. Oke, jangan PHP ya, gundul. Giuliani Simeone ke Salzburg tadi ya. Burger sama Doik. Enggak, Burger kita masih butuh, Doik apalagi ya. 15 enggak, kita masih butuh dia. Opponent analisis. Girona menggunakan formasi 3-4-1-2. Ntar ini kurang berapa lama lagi ya si Milenkovic Savic ini? 6 hari. Oke, kita tunggu lah ya 6 hari. Oke, untuk tar berarti gini. Ini kan, yap. Karena kita udah pasti nggak dapet uangnya ya, kita mainkan pemain yang jarang kita mainin Pak, untuk jam terbang dia aja gitu loh. Seperti Marti, walaupun kita jual ya Marti itu ya. Bim ngewew. Alah, Thuram gak disikat deh. Alah. Wih, Gallagher sih. Atau kita mungkin butuh 1 CAM kali ya, kalau kita mau ganti formasi kita dengan menggunakan 1 striker tunggal. Wih, GG Turati. Let's go, kita lawan Girona. Ya, kita akan memainkan Marti, Santoro, Cercati, mana Cercati? Si Pras, si Kabar, si Endur. Meti nggak usah lah ya. Osula. Oke, kita langsung kasih debut kepada si Rodriguez lah ya. Murik. Tar. Oke kan? Oke. Langsung ke Anfield Stadium. Group stage action on the menu, and the importance of picking up points at every opportunity isn't lost on any of the players. Two very capable sides. Anjir, Salazar namanya cok. Ramon Salazar. It's coming up live. Well, the weather has cooperated here at Anfield. Ideal conditions for this one. Yuk, langsung kick off pertama. And my partner ready to bring you all the analysis and technical talk is Stuart Robson. And we have more live action from the pre-season third Kabar. group stage. Aduh, Kabar.
santai, been a santai, really santai, good santai, tournament santai. so far. Certainly the quality of the football's been excellent. Just hope that's the case again today. And so for the Sassuolo starting lineup. And it's a very attractive lineup. Osula gimana Wingers sih and passingnya two centre anjing? forwards. We don't see that very often. But to be effective, the two midfield players will need to have really good games. Otherwise, they just won't get enough of the ball. That With was a vital bit of defending Santoro. And here's the Girona starting 11. Well, it's a 4-2-4 setup, which is very attack-minded. So it's vital that the two wingers play really well today and get Alah, into the salah. box, because in midfield they will be outnumbered. Effective looking pass. Santoro GG juga sih. Marti. Hazard Marti. Alah kok ente kaki kiri bro, kenapa shotnya kayak gitu? Aduh. Berani sih duel dia, GG sih. At least dia berani duel loh. Well, he's a good player, no doubt about that. And he will certainly improve their midfield. I just hope he settles in quickly and shows us what an effect he can have on this team. Aduh. Berarti sayap kiri kita, sayap kiri utama kita ya semua ya. Well, that should have been the opener, shouldn't it? What a chance that was. Astaga, Sloane. Went for power, but he's just off target. A bit unlucky, really. Press atas kita. Oke, at least Santoro berani duel lah ya. Kita appreciate itu. Yeah, it's very nice to watch, but it needs more dynamism. Circati. Tackle there to prevent the chance. Aduh. Oke. Nggak bisa mundur dulu. Well, sitting deep and just trying to form a really coherent block. Oke, Osula. Aduh, passing kemana Osula? Oke, Salazar. nice try. Passing pass. Teammates in the middle. Oke. He was under a bit Good job, of good job, pressure, good job. but he'll feel he should have done a bit better with the header. Well, those stats aren't great reading, are they? Neither side is playing with any fluency so far, and as a result, we've seen a pretty dull game. It has to get better. Aduh. Salazar. Ya ampun, Muric. Technical excellence to finish that one off. Wonderful to have that in your repertoire. Well, you won't see a better connection than this. It's a brilliant strike. Hit with such power. What a Babak great pertama ya. goal. Tinggalan lagi-lagi. First half is over. Anjir lah. So the referee's whistle as the action is restarted. Nggak bisa sih. Pan kayak gitu nggak bisa, kita harus sabar lah ngadepin tim-tim kayak ini. Frances.
Unahi. Alah. There he is, and the double. They just can't subdue him. Well, let's see this again. The vision to play Jerumpan this through terobosan is dong, superb. Verratti nggak And once he gets on, siap, Pak. he just smashes it past the keeper with great technique. What an emphatic finish that is. Conor Gallagher. Good passage of play. And there's the feed into the box. Duh, Well, that's a sad end to the harus attack. ganti formasi sini. Bentar. Nggak bisa ini, Pak. Attack 4-4-3 attack. Empat satu. Mungkin ini bisa lah ya. Osula. Bentar. Kita ganti-ganti dulu. Marti kita ganti. Burger lah ya. Thuram sebagai striker utama. Gallagher di depan. Gini. Terus sebenarnya Berardi bisa sih taruh sini. Ini aja. Berardi sini. Nggak usah lah ya. Mama Yukero. Oke. Taktiknya kita akan ubah jadi Poacher. Jadi shadow striker. Winger inside forward lah. Holding playmaker dia jadi box to box. Defender fullback. Ball playing keeper, oke. Oke, untuk pemain lainnya kita bisa mainkan nanti dulu aja ya, seperti Ngumoha ya. Transfer speculation is all part of football, and there's been quite a lot of speculation on this front. Ngumoha aja kurang, Pak. Confirmed, Stuart. Di Liga Champions ya diobok-obok pasti. Jangan kan Ngumoha bergerak aja diobok-obok lawan Inter kayak atau tim-tim besar gitu kan. Could pose a threat on the counter. Oh, looks so promising. Anjir. Ladislav Vanat. Through. Oh, but he's seen it all the way. Confident Duh, goalkeeping. umpan salah mulu. That's a good pass. Astaga. Tengahnya sayap kanannya kurang masuk itu. And the substitution will occur now. Playing it in. He fancies it. A smart stop here. Oke, Berardi lah ya. Anjir, salah saya sih. Santoro. 20 minutes remaining. Burger. Looking to keep their shape, it seems. They've obviously decided to sit deep and just defend their box here. Conor Gallagher.
Well, moving the ball around nicely as they try to get themselves back within a goal. Asem. Oh, Domenico Berardi gitu ya. Jadi dia nggak terlalu minta bola, dia cuma ngedok di kotak penalti lawan gitu ya. Oke. Ntar kalau kita coba dia di kan saudara striker ya. Klasik nomor 10 coba. Well, here it is again, and I feel a bit sorry for the goalkeeper. Ya klasik nomor 10 ya Kevin De Bruyne itu lah. Zaman sekarang ya. Ya walaupun dia juga membantu pertahanan juga sih. Cuman maksudnya umpan-umpannya kan sangat dibutuhkan ya. Oke. He just needed to go elsewhere with his pass. He showed a complete lack of awareness there. Thuram. Well, time is against them. They have work to do. Lovely wait. Ya ampun, offside anjir. And he read it well. Alah, Gallagher. So well to read the pass. Clever bit of play. Aduh, Santoro. Moritz seperti biasa nggak. And that allows them to breathe a bit more easily. So back underway at 3-1. Alah. Trying to connect. And just Asem backnya. now he has his hat-trick. A special moment for him. Aduh, gak ada yang bantu anjing. Rodrigo Salazar. Good ball over the top. And not an effort for his own personal scrapbook. So 2 minutes to be added on at the end. Domenico Berardi Maju. showing fine vision. Alah. Abilities. Oke, kita terbantai 4-1 ya. Not what the home fans were hoping for before a ball was Aduh, harusnya adaptasi dari pertandingan pertama, tapi anjing pertandingan pertama. Gila ya. Untuk pertandingan Serie A akan saya mainkan di episode selanjutnya, tapi saya belum tahu masih menggunakan formasi lama atau formasi baru. Vivario Reed anjing. Doi enggak lah. Oke. Si Bray. Sassuolo board. Oke, no problem. Oke, sekian terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan dia.